हेलो समस्ते जय जगन्नाथ। सीपेट एंट्रांस एग्जामिनेशन ओडिशार तापाई किछि क्वेश्चंस। The first questions, in which of the following kingdoms diatoms are placed? Okay, तो आंसर कौन हम एनिमलिया। ठीक अच्छे। And the second question, organisms found in extreme temperature are dash? cyanobacteria ना archaebacteria ना fungi ना eubacteria कोटा हबो देखो ये होची तमरो archaebacteria। okay, so who proposed the 5 kingdom classification and named kingdom as monera, protista, fungi, plantae and animalia? क्या हबो देखो ऑप्शन देची Herbert Copeland, R.S. Whitaker, Carl Woos and Carlos Linnaeus. So answer कौन हम ଆମର R.H. Whitaker ला। So which of the following is not a character of protista? बहुत गुड़ाए देछि जे प्रोटिस्टा आर प्रोकारियोटिक से माने प्रोकारियोटिक ना यूकारियोटिक से माने प्रोकारियोटिक नुहे से माने होउछन्ती यूकारियोटिक। सो फास्ट आंसर रे ही हमको मिली छिबो आंसर सेटा। In which kingdom would you classify the archaea and nitrogen fixing organisms if the 5 kingdom system of classification is used? तुम्हें को किंगडम रे आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करि पारिबो जदि सेटा 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुए तो तुम्हें कोथरे करि पारिबो? ऑप्शन देछि प्लांटी, फंजी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। ताको हमें मोनेरा रे क्लासिफाई करि पारिबा बुझियला। देन आसीबो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स कोथरे देखा जिवो को मोनेरा ना प्रोटिस्टा, फंजी, आर्किया कौन हबो देखो आंसर हो जो तमरो प्रोटिस्टा हबो। देन बैक्टीरिया कौन हबो को दिस आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक अच्छे ना भूल अच्छे को फास्ट ही ठीक अच्छे एटा। So these are sole members of kingdom monera. Second, have lipoproteinaceous cell wall गलत नहीं तांगो पाखरे। Have either DNA or RNA as genetic material जमा नहीं। Are eukaryotic in cell nature ना। So bacteria are sole members of kingdom monera. Which of the following is not a characteristics of some archaea? कोड़ा हबो को ability to produce methane from carbon dioxide এইটা তো ইয়েস এটা তো সিওর ভাই এটা হব। द absence of nuclear envelope yes এটার absence আছে। the presence of circular chromosome सर्कुलर क्रोमोसोम भी अच्छी यस एटा भी द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान या एटा ही नहीं तांगो भितर पेप्टिडोग्लाइकान कोठ आसीबो सो दैट वुड बी आंसर। So which of the following is the difference between bacteria and archaea? बैक्टेरिया आर्किया भितर कोटा डिफरेंस क्रिएट करुचे देखो जे आर्किया यूनिसेलुलर एंड बैक्टेरिया आर कोलोनियल। ठीक अच्छे ना भूल अच्छे नाई इधर भूल भाल रोचे एटा। The genes of archaea have introns whereas bacteria lack introns नहीं ये भी गलत। They have different chemicals in their cell wall एटा है पारे कारण सेमानंकर सेल वाल डिफरेंस रोचे डिफरेंट केमिकल्स रोचे। then आसीबो बैक्टीरिया आर रिगार्डेड एज प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बिकॉज व्हाई बिकॉज दे possess incipient nucleus yes because they possess incipient nucleus that's true। are small microscopic plants which are not visible to the naked eyes ना एटा एमती कह जाय परिबोनी cause serious disease to human beings domesticated animals and crop plants एटा भी नुह तुम आंसर अब तुमर तांग पाखरे incipient nucleus अछि बोली। okay 11th question bacteria were considered more as plants than animals because of the presence of dash कारण से पाखे सेल वाल रही जे कि एनिमल पाखे मिलबनी। ओके
the bacteria present in the guts of several ruminant animals such as cows, buffaloes, and that is responsible for the production of methane. ঠিক আছে, তো କୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ହାଲୋଫାଇଲ୍ସ, ମିଥାନୋଜେନ୍, ଥର୍ମୋଫାଇଲ୍ସ, ଏସିଡୋଫାଇଲ୍ସ, ତା ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ଏଟା କ'ଣ ହେବ ମିଥାନୋଜେନ୍ସ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେର୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ନାହିଁ ମୋତେ କହିଲ? ଆଇସ୍ରେ ଅଛି, ସଏଲ୍ରେ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟିଲ୍ଡ ୱାଟର୍ରେ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟିଲ୍ଡ ୱାଟର୍ରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଇସ୍, ସଏଲ୍, ସି ୱାଟର୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ no bacteria in distilled water. Which group of bacteria lack peptidoglycan in their cell wall? କୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ରେ ନା ପେପ୍ଟାଇଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି। ସାଲମୋନେଲାରେ ଦେଖାଯିବ, ଇ କୋଲାଇରେ ଅଛି, ଭିବ୍ରିଓ କୋଲିରି ସେଥିରେ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ଆର୍କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା କି? ତ the answer is archaebacteria. Which one of the following is not used to identify different kinds of bacteria? ତ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି? ଯେ ତାଙ୍କ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ସେଲ୍ ସେପ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେଲ୍ ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା, ବଟ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କିଛି ମାଇନେ ରଖୁନି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କହିପାରିବ? ଆପ୍ରୋକ୍ସ 95% ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? 95, ତୁମେ 95% ଧରିକି ରଖ, ଠିକ୍ ହେବ ଏଇଟା। Diatoms belongs to what? Chrysophytes, dinoflagellates, pyrophytes, euglenoids। सीधा भाई देखा हो आंसर, कारण these are chrysophytes। कौन लगे? Chrysophytes। Storage product in chrysophyte। जो chrysophyte रो storage product कौन? Starch, oil, leucosin, glycogen और mannitol। आंसर कौन हो? oil and leucosin। flagella are absent in, flagella ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ? slime molds ଅଛି, ୟୁଗ୍ଲିନାରେ ନାହିଁ, ୟୁଗ୍ଲିନାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ସେଇଟା ହେବ। Bacteria are considered to be more as plants than animals because of the presence of cell wall। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆସିଲା, ପୁଣି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। आइक्लोर प्लेस्ड टेरिडोफाइट अंडर डैश। टेरिडोफाइट को कहा अंडर से प्लेस करथिले आइक्लोर? क्रिप्टोगैम्स, फैनेरोगैम्स, टेरोप्सिडा ना ट्राकियोफाइटा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा, किंतु आंसर कौन हम तुम एटा ना क्रिप्टोगैम्स हम है, ठीक अच्छे। Then also some bacteria have a capsule outside the cell wall made up of dash। एटा म्यूकोपॉलीसैकेराइड सिंपल भाई जना पड़ुछि तार। And class Chondrichthyes belong to the super class of dash। Chondrichthyes को सुपर क्लास को से बिलोंग करुछि? टेट्रोपोडा, या दैट्स इट। टेट्रोपोडा भी, टेट्रोपोडा आई थिंक नो, टेट्रोपोडा नहीं पारे। पीसेस, स्पाइसेस है पर, ये स्पाइसेस हवाटा बहुत तो हबन, टेट्रोपोडा नो। कॉन्ड्रिक्थिस क्लासटा हमर पाइसेस सुपर क्लास को बिलोंग करुछि। Then euglena like organisms or dual mode of nutrition such as केमती कैसे न्यूट्रिशन शो करे? पैरासिटिक, होलोजोइक, फोटोसिंथेटिक, इंजेस्टिव, फोटोसिंथेटिक, होलोजोइक, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफाइटिक। वो कौन हम? फोटोसिंथेटिक एंड होलोजोइक, दैट्स राइट। द क्लास ऑफ सब किंगडम फैनेरोगैम्स आर डैश? डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन, जिम्नोस्पर्म, ऑल ऑफ। अरे भाई सिंपल भाई, सबू हम। सब किंगडम फैनेरोगैम्स रे डाइकोटिलेडन अच्छी, मोनोकोटिलेडन अच्छी, जिम्नोस्पर्म अच्छी, तो ऑल ऑफ द अबव। तो व्हिच ऑर्गेनिज्म पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल? को ऑर्गेनिज्म पाखरे प्लांट और एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ अच्छे?
सिंपल यूग्लिना पाखे सब अच्छे तुम प्लांट एनिमल कैरेक्टर सब दुईटा जाक अच्छी यूग्लिना पाखे नेम द फाइलम दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू सिलोम तो कौन ट्रू सिलोम ही नहीं कौन ट्रू सिलोम ना निमाटोड ना भाई मोलस्कार अच्छी आनिलिडार अच्छी आकाइनोडर्माटार अच्छी बट देयर इज नो फाइलम इन नेमाटोडा ओके सो इन angiosperm character of flowers are used in classification because अच्छा in angiosperm character of flowers are used in classification कहीं कौन पाई देख देख देखिए आंसर को कौन हम because of characters of flowers are conservative and which of the following kinds of animals is a triploblastic कोड़ा हम कुह आंसर तुम फ्लैट वर्म्स हम the DNA present in prokaryote systems कौन DNA present in prokaryote इन आमर सिंगल एंड सर्कुलर हम बहुत बढ़िया तापर हूँ मोनेरास डज नॉट इनक्लूड इन मोनेरा कौन इनक्लूड हुए कौ कौन इनक्लूड हुए डायाटम्स मोनेरा डज नॉट इनक्लूड इन तुम डायाटम्स तापर हूँ आमर कौन फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किए जान ना जान फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बीरबल साहनी नो अच्छा हरगोविंद खुराना नो एंटोडी बारी नहीं तो ये कौन हम E.J. बटलर ओके सो दैट इज E.J. बटलर इंट्रोन्स आर एब्सेंट इन डैश सहज बैक्टेरिया नहीं सेटा सेल्युलर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड आम तो स्टडी कले इट वाज फाउंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट सो दिस ऑर्गेनिज्म सर्टेनली डू नॉट बिलोंग्स टू क्या बिलोंग करेनि कहीपर ऑर्गेनिज्मटा को आंसर को कौन हम देख ये आंसर हम स्लाइम मोल्ड कौन हम स्लाइम मोल्ड कारण देख माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी न्यूक्लियस अच्छी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी सो इट स्लाइम मोल्ड एंड व्हिच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम फंजी किंगडम फंजीर एमानक मध्यरु कोटा तंग फीचर माने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को शो करूनी ऑटोट्रोप्स दैट्स ट्रू which protozoan is unlikely to have a contractile vacuum euglena paramecium amoeba ना plasmodium कौन हम तो ये आंसर हम प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा डज नॉट इनक्लूड इन डैश से आई मीन प्रोटिस्टा बारे कौन नहीं को माइकोप्लाज्मा साइनो अरे भाई फास्ट आंसर ही हम माइकोप्लाज्मा एंड साइनोफाइटा तापर मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस आल्सो नोन एज द इम्परफेक्ट फंजी ड्यूटेरोमाइसिटिस को कहीं आम इम्परफेक्ट फंजी बोली कही था जाने कौन पे बिकॉज आयन प्रेजेंट बोथ तांकर भितर आयन प्रेजेंट अच्छी सो दैट्स व्हाई दीज आर इम्परफेक्ट दैट्स डिवीजन किंगडम ऑफ फंजी इज बेस्ड ऑन व्हाट कहाँ पर बेस करके मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन या बोथ आंसर नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ डैश एंड स्ट्रक्चर ताको से स्ट्रक्चर कौन कहते कह फियोफाइसी एंड रूट नोड्यूल दैट्स ट्रू फास्ट आंसर